Malingkod ang tanan. Maayong buntag kinatong tanan. Maayong buntag. Okay lang mo diha. Kani sa tubangan. Okay ra mo magpayong. So karon gisaulog ninyo o gisaulog nato ang gitawag ng solidarity walk, sama-sama sa pag-alpas sa bagong Pilipinas. Hanap buhay, pabahay, serbisyo ay tunay. Nindot kay pamalandungon, nindot kay paminahon ang inyong tema, no? Sa katapusan, giingon diri pabahay, serbisyo ay tunay. Nindot. Totoong serbisyo, serbisyong totoo. Mga igsoon ko ni Kristo, nindot kayo usab pamalandungan ang atong mga pagbasa karon, no? Labi na sa unang pagbasa, nindot kaayo kay kini nagisgot man sa unsa man kahiusahan, bisan nagkalailahi ang mga nagkalailahi ang ilang kagikan. Pagmutoy gingon diri sa unang pagbasa, nindot kay paminaw giniha ingon diri, magtipo na magpuyo ang lubo ug ang mga nating karniro. Di ba? Kapag ang lubo ug nating karniro, mag-away jud na. Kaunom jud na sa lubo ang karniro. Nindot kayo. Og magdulog ang nating kanding ug ang leopardo, magsalo pagkaon ang leon ug ang nating baka, ug ang gagmayng bata ang mugiya kanila. Maghigala ang baka ug ang uso, ug magdulog ang ilang mga anak. Ang leon magkaon na lagdagami sama sa baka. Nindot. Makita nato nga bisan pa man nagkalailahi ang ilang kagikan, nagkalailahi ang ilang upbringing, pero sila nagkahiusa. Murag ato po ron, no? Atong gisaulog karon ba ang bitaw ning solidarity, no? Despite sa atong pagkabahin-bahin, despite sa nagkaiyang pagpadayag diha sa pagtuo, lahi man siguro na uban diri nga laing denominasyon, no? Dili man siguro tanan diri Katoliko, di ba? Bisan pa man nagkalailahi ang atong denominasyon, pero aniat kita karon nagkahiusa. Amen. Atong pagpakan ang Ginoo. Gani sa atong ebanghelyo makita nato nga si Jesus nagampo og nagdayeg sa Dios. Karon pangutan, nagampo mo sa Ginoo na ba mo regular time diha sa pagampo sa Ginoo? Wala. Ha? Basig magampo lang ta kung naatay kinahanglan. Kasi mo ampo rata o makahinumdum rata sa Ginoo kung naay kalamidad. Usahay mo oro ni kadaghanan nato, no? Maka hinumdum lang ta sa Ginoo kung naanay kalisod, kung naanay panginahanglan. Ang pangutana, nabatay regular time sa pagampo diha sa Ginoo, sa pakipag-istorya diha sa Ginoo. Nindot kaayo mga igsuon ko ni Kristo nga naa jud tay panahon diha sa pakipag-istorya diha sa atong Ginoo pinaagi sa atong mga pagampo. Kay pinaagi ni ana mga igsuon ko ni Kristo, no? Mapalawom ang atong relasyon diha sa Dios. Dili lamang kita magdayeg sa Ginoo pinaagi sa atong pagampo, lakip na usab ang pagpalawom sa atong relasyon sa Dios. Kay the more nga makikipag-istorya ta sa Ginoo, the more nga ma-close nato siya. Mabitaw kung nabitaw tayo gihigugma, no? Basking unsang oras, unsang oras, no? Puro mangita jud tag pamaagi. Labi na mahutdan taglod, mangita jud tag pamaagi nga ma-communicate nato ang atong gihigugma. Amen.
Kasing tunga sa gabi siguro mugawas ta aron magpa-load lang. Aron makontak dili maputol ang atong komunikasyon diha sa atong gihigugma. Amen. Oh, ingana. Makita nato nga ang komunikasyon mao kana ang magpalawom pa diha sa atong paghigugma sa matag usa. Kung ato kana isulod sa konteksto sa atong relasyon sa Dios, the more nga kita mag-communicate sa Ginoo, the more kita nga mag-ampo sa Ginoo, makikipag-istorya sa Ginoo, the more nga kita masuod ug mulaw ang atong relasyon diha kaniya. Kay kung wala gani ta gaampo sa Ginoo, wala ta nakikig-istorya diha sa Ginoo, buot pasabot dili siya importante alang kanato. Wala nato siya gimahal. Yung saan mo ni pag-istorya sa Ginoo, wala mga ni kay panahon niya, di ba? Buot pasabot dili parte sa imong kinabuhi ang Ginoo. Kung mag-ampo ta sa Ginoo, kung kita nakipag-istorya diha sa Ginoo, buot pasabot lawom na kita'y relasyon diha sa Dios. Mao na maigsuon ko ni kus importante kay sa atong ebanghelyo si Jesus nagampo nagdaig diha sa iyang amahan. Nagpasalamat kay ang pag-ampo mga igsuon ko ni Kristo usa kini kalihok sa pagpaubos diha sa atong kaugalingon nga without God, kung wala ang Dios, wala gayud kitay mahimo. Amen? Amen. Ug sa atong pag-ampo mga igsuong ko ni Kristo, kita inobsanon. Kita nagpaubos diha sa atong kaugalingon. Gi-recognize nato, gi-acknowledge nato nga kung wala siya, wala kitay mahimo. Sa atong panahon karon mga igsuong ko ni Kristo, daghan kaayong kalainan, no? Sa pagpadayag sa atong pagtuo. Naay Katoliko, naay born again, unsa pa? Pentecostal, Muslim, unsa pa? Iglesia, Baptist, di ba? O uban pa daghan. Usahay madanita sa pagtan-aw kung unsa di sakto, kung kinsa ang sakto, di ba? Apan ang Ginoong Hesukristo karon mga igsoon ko ni Kristo nag-ingon kanato nga ang makakita sa kamatuoran mao ang kasing-kasing nga mapa inobsanon. Dili ang kasing-kasing nga mapa hitason. Apan ang Ginoo nindot kaayo. Apan kitang tanan mahimong sama, di ba? Sa mga bata nga ang kasing-kasing mapaubsanon, masaligon o mapasalamaton. Amen? Amen. Mao na mga igsuon ko ni Kristo, bisan lahi-lahi atong pamaagi sa pagsimba ato kanunay hinumduman usara ang atong Ginoo. Amen. Ang importante dili ang ngalan sa atong denominasyon. Okay? Kundi ang pagdawat nato kang Jesus, kung unsa nato pagdawat sa Jesus sa atong kinabuhi o giunsa nato pagkinabuhi ang gugma ni Jesus nga iyang gipaambit dinhi kanato. Gipuy-an ba kini nato or wala? Gipuy-an wala? Sa atong mga nagka-lahi sa pagpadayag sa atong pagtuo mga igsoon ko ni Kristo, usahay magtan-aw ta sa kalainan, no? Unsaon ang pagsimba, unsa ang teolohiya, unsa ang tradisyon. Pero ang ebanghelyo karon nag-ingon nga daghan gusto, di ba? Daghan gusto mutan-aw makakita sa gipakita ni Jesus, apan wala nila kini makita.
Pero kita karon nga ni adinhi nagkatapok, nagkatigom, adunay pribilehiyo, adunay privilege nga makadungog sa iyang pulong ug makasinati sa iyang gugma. Ug hinaot kitang tanan nakasinati man sa gugma sa Dios, sa gugma sa atong Ginoo. Di nato kini akuon lang, dili nato kini atuon lang, ato usab kining ipaambit diha sa uban. Kay kita na adinhi karon nagkahiusa, no? Hinaot nagkahiusa kita dili lamang sa mga kalibutanon nga mga butang. Hinaot nagkahiusa kita sa pag-abot sa panahon na kita mahiusa na usab. Nakitang tanan mahiusa dito sa tinuod natong puloy-anan sa gingharian sa Dios. Hinaot dili lang kita mahiusa diri sa kalibutan, dapat atong paningkamutan nga mahiusa kita pagpanaw, paglakaw, padulong sa gingharian sa Dios. Una mga igsoong ko ni Kristo, bulahan ng atong mga mata kung makita nato si Jesus sa atong isig katao, sa inyong katapad. Bulahan ang atong kasing-kasing kung atong gipalabi ang paghiusa, dili ang pagbahin-bahin. Bulahan kita kung gipalabi nato ang gugma kaysa pagdumot. Ang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo, ang tinuod nga pag-alagad sa katawhan, mao ang pagdala sa iyang gugma, dili ang pagdaot sa isig katawo. Amen? Amen. Kaya ba nato na himuon? Oh, basig maayo lang ta sa istorya, no? Pag sa buhat, lisod diha kaayo buhaton. Na ato ng paningkamutan, muna gi-encourage kita karon, gi-challenge kita sa atong Ginoo nga mag-ampo kita kanunay. Pangayoon nato ang grasya sa panagiusa, grasya sa gugma sama sa gugma ni Jesus nga walay gipili. Unsa man imong gituuhan, unsa man imong relihiyon, kitang tanan gihigugma sa Dios. Hinaot kita usab nga ni adinhi nagkalailahi man atong pagpadayag sa pagtuo, hinaot nga ipadayag usab nato ang gugma na walay pili alang sa tanan. Pagpakan nato ang Ginoo.